मैया जसोदा जयो लाल, बधाई बजे गोकुल में। मैया जसोदा जयो लाल, मैया यशोदा जयो लाल, बधाई बजे गोकुल में। मैया यशोदा जयो लाल, बधाई बजे गोकुल में। खुश खबरी सबको सुनाओ, खुश खबरी सबको सुनाओ। झालर शंख नगाड़ा बजाओ, गाओ रे गाओ गुणगान। ढाई बजे गोकुल में, मैया जसोदा जयो लाल। अढ़ाई बजे गोकुल में, मैया यशोदा जयो लाल। बधाई बजे गोकुल में। कृष्णचंद्र भगवान की जय। तो आज आनंदेर सीमा নেই, সবাই নাচতে শুরু করেছেন। এদিকে নন্দ মহারাজ বলছেন সবাইকে খবর দাও। ওদিকে সমস্ত গোকুলবাসী তারা তো এই সংবাদের জন্য 6 মাস আগে থেকে বসে আছে। তারা নূতন জামা কাপড় কিনে 6 মাস আগে থেকে বসে আছে যে নন্দ মহারাজের কবে সন্তান হবে আর আমরা তাকে দর্শন করতে যাব। এই জন্য তারা 6 মাস আগে থেকে জামা কাপড় কিনে বসে আছে। নন্দ মহারাজ বলছেন সবাইকে খবর দাও। তো সমস্ত গোকুলে খবর চলে গেল। গোকুলবাসী সবাই এসে সকালবেলা উপস্থিত হলেন। नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। हाथी दिनो घोड़ा दिनो और दिनो पाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। हाथी दिनो घोड़ा दिनो और दिनो पाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। कौन को दे हाथी घोड़ा कौन को दे पाल की। कौन को दे हाथी घोड़ा कौन को दे पाल की। छोड़न को लड्डू पेड़ा बूढ़न को पाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। हाथी दिनो घोड़ा दिनो और दिनो बाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। তো নন্দ মহারাজ সমস্ত গোকুলবাসী যারা এসেছে সবাইকে খুব দান দক্ষিণা করতে শুরু করেছেন।